Guys, ano ba yung story para sa tong film? Di siguro ta mag-love story, uy. Hala mo, biya dyan na ang idea nako. Nya, wala mo tayo leading. Si Joe. Ako? Ay, no. Oh. Ikaw, Jay. Ikaw na lang, RJ. Sure, oy. Ha? Sunoy mo pwede tanan. Saan manina na to? Kailangan dyan tag-leading man. I-push dyan ako ang love story. Sorry, guys. Sorry guys, late ko. Suot ako nun yung glasses, Louie. Pero sa mani. Congratulations. Ikaw na ang leading man. Is it dark where you are? Can you count the stars where you are? Do you find your way when you're so far? Do you fear where you are? 1,000 nights alone. So here we are, set into motion. Hala, oy, Jen, you're partners with this batignaw guy, Jay De La Cruz? That's fine, oy. At least bread akong partner. Yeah, cause you're like, ugot naman talaga, no? Oh my God! Here they are. Go na, guys. Uy, so baho na here. Move! Oh my God, Ike. Nerd alert. Basta ha, don't make pato to him ha. See you later, alligator. So, do you have any plans na ba for our investigation project? Sa ponification. So, I think mas nice sa ponification. Okay, so that my friends and I can use it. All of them. I am wind in the pines. I am a line.
Wapo man di ka walay glasses. Promise, kapura ka. Kapag tumitingin ka, natutunaw ako. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang gulo. Bakit kapag nakikita ka, Oh, Har. Pera ka? Okay naman ko, Jay. Ayaw! Problema sa gugman, no? Ang buti. Naglibog-lay ko kung padayon nila ako. Isod magkanya yung situation good. Kibaw ka. Wala'y perfect na relationship. Tested na din na. O perfect ka na. O fight mo doha. Fight na ni mas taas, oh. Tabangan ka niya. Ay. Katay mong puyog ka mo? Nag-glasses mo. Hindi. I can sense na may something. May something, pero hindi lang pa. Kabalo ka. Malaw, mura siya ba yung kinahanglan. Give and take. If di ka matarog give, isa ka matarog take. Bakit ang iwan? Ikaw, no? Di na, kami na. Okay. Oh, Jen, what is chismis I bird ba? You and Jay are like a couple now, is this true? Ew! That's so yuck, boy! Yeah, I told you ba yeah, don't make pato to him. That's so loud, oy! You know me and I have low grades, so that you can help me with my subjects good, oy. Sabaw na ta, it's really smart. Yeah, don't geek in a weirdo. So you're like making gamit-gamit lang to him? Of course, oy. Wanna be like this, son. Hello? Okay, wait, let's go now. We have to go na, ha? Okay. Bye. Okay, bye. when you fall asleep. No, Jake, this week. Next week. Gusto ko i-explain dyan. No need naman. Sabot ra ko. No, please. But next week, son. I don't want to hear your lies dyan. Balik kasi mong friends. I thought you were different. Sagot ko. Are you going to age with grace? Are you going to age with Yeah, I'm sorry, Ruby. mistakes? Are you going to age with grace? Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. So feeling mo ba, is she dating that nerd? I don't know, but who cares? Wait, naglibog dyan ko ba? Why we're still friends with her? She doesn't fit in our group. Yeah, but I realize sad that she's not cool like Asma. Yeah, she isn't. Let's go, eh? Oh well. Hi, Jay. Ano ka? Si Jen, no? Kabaw ka, Jay. Kanina yung mga friends. Swear out of me na sila. I know di na sila ganahan mo. Pero ka naman di ay. I think kailangan dyan mo i-fight si Jen. Kasi karon na. Or siya mawala. Really, no. Dapat sa kamar. So fight for her, Jay. Ito lang.
I've been marketed, busted, now be in the street. Di ato eh. Nakailang idea? Sa late naman ko, pero nako idea. So, diyan sa office. Sige. Hey, good evening. Kang ba? Palipataon. Pabuti, ano na, Joe? Okay, diya na. Sige, unang mabot ito nila, no? Gustahan na ita, kinsay una mo abot. Benji ako, Benji. RJ. Oh, timing. Timing. RG. Ganyan harap. Pa, si Benji ga ano? Ay, uy, Tapos naman doon, ano mo? Kaya, Hey, sorry. Pwede na kita mag-start. Yes. Welcome again guys. Kanang galay. Sorry Jud, di ko madala love story. Kanang di ko ka-acting maging ana. Lisod kaayo. Pero naka-idea. Maghimo tag action. Ya, atong bida kay si Doreen. Pero ang kontrabida kay si Okay ra ikaw, Bench. Oh, ayan na mo, kontrabida! Oh. Kanang kontra, bisag gid mag-shake. Ang okay right, choy kay ko nga mastermind niya. Nga ko ang hideout kay murag nga ni kanindo to. Game, ingan niya tong story. Kanang assassin si Doreen, kanang naka-shades, naka-jacket. Tapos iyang target kay si Benji. Tapos, Unya, kay di man ko madalag usa lang kay assassin. So, nanawag si Doreen sa iyang best friend. So si Durin og iyang best friend ang mo assassinate nimo. sige ano na lang. Tapos, Kabalo na ko nga patyon day kong Doreen. Aw, syempre, mag-hire pud kog ako ang assassin. sige. Ang first scene na to kay nasi Doreen ug Kim nagdagan sa hagdanan, nagdalag usil. Tapos, I know you, that look in your eyes.
ending. Di ba best friends man sila? Dili ba dapat? Tapos, Para na twist ba? Nya, asa man taong kusil, o budiga, o kisa pa bumibili magpakulata. Horror na lang ka. di ba gasto kayo na? Mangita pa tag makeup artist, props, ug dugo-dugo. Kanang guys, nako idea nga horror ba para di kayo gasto. San? Uy, tara. Record lagi ni. Ano ka record na? Ganyan, siguro na. Yeah, okay ra. Oh, okay raman nun. Ano di no? Mo tagar ko kali. Sige, asa na ganit ta? Low voltage? Hala, manggawasan ninyo na! Hala, guba. Dili mo abli ang doorknob. Sulay ko tawag sa gawas ha. Mawala ba ang phone connection basta brown out? Walay dial tone. Hala. Looks like we're stuck here until balik ang kuryente ba? Uy, ayos pangilabot sa kong buhok, Louie. Di na ako eh. Joe, Di magud tatapad. So ayan ako usab ang switch ha. nandiyo na suya sa kong buhok ba? Bench? Guys, nagdala mo phone? Ako bibili na ko agad. Ang pinog dali rata mahuman. Na ako, pero low bat. So, ayan ako text si Doydoy ha. Ay, nabat empty. Ngit-ngit ba eh? Wait, nako lighter. Scary ato uy. Murag daan ko si mga ideya, bench. Ako mo kadawog horror film na kadawog film fest. Nya, kinsa man po yung willing mo portray kung sa atong film. Pero sa pagkunong yun. Uy, sorry guys, late ko.